আগামী নভেম্বরে ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব শুরু করলে কোনো নাম বিভ্রাট বিতর্কে পড়তে হবে না কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি সত্যি সংবিধান সংশোধন করে ইন্ডিয়া ছেটে ফেলে শুধু ভারত নামটিকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাধের মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের ভবিষ্যৎ কী হবে? নাম বদলাতে হবে মোদী সরকারের অনেক কিছুরই। G20 শীর্ষ বৈঠকে অংশ নেওয়া বিদেশি রাষ্ট্রনেতাদের কাছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্র প্রকাশ্যে আসার পরই জল্পনা। লোকসভা ভোটের আগে দেশের নাম শুধুই ভারত করতে চলেছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। এই সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী বিল পাশের জন্যই আগামী 18 থেকে 22 ডিসেম্বর সংসদের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে বলেও জল্পনা দানা বেঁধেছে। আর সেই সঙ্গেই আলোচনায় চলে এসেছে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নানা প্রকল্প, কর্মসূচি, স্লোগানে ব্যবহৃত ইন্ডিয়া নামের ভবিষ্যৎ। শুধু মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্প নয়, গত 9 বছরের প্রধানমন্ত্রীত্বে ইন্ডিয়া নাম সামনে রেখে একাধিক কর্মসূচি এবং স্লোগানের কথা বলেছেন মোদী। প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের নকশা প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ডিজাইনড ইন ইন্ডিয়া, পরিষেবা ক্ষেত্রে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার কথা বলেছেন তিনি। তার সরকারের জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতির কথা বলতে গিয়ে একাধিকবার তার মুখে শোনা গিয়েছে ইন্ডিয়া ফার্স্ট স্লোগান। সংসদের আসন্ন বিশেষ অধিবেশনে দেশের নাম বদলে গেলে মোদীর ব্যবহৃত ইন্ডিয়া কোথায় যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ইতিমধ্যেই। সূত্রের খবর, ওই অধিবেশনে বিজেপি সাংসদ প্রবেশ বর্মা একটি প্রাইভেট মেম্বার্স বিল আনতে পারেন, যেখানে সংবিধানের প্রস্তাবনা থেকে ইন্ডিয়া শব্দটি বাদ দেওয়ার প্রস্তাব থাকবে। প্রসঙ্গত, আগামী 9 সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর G20 সমাবেশে অংশ নেওয়া রাষ্ট্রনেতাদের একটি নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেই উপলক্ষে আমন্ত্রণপত্রও যাচ্ছে নিমন্ত্রিতদের কাছে। সেই আমন্ত্রণপত্র ঘিরেই তোলপাড় পড়ে গিয়েছে জাতীয় রাজ্য রাজনীতিতে। কারণ ভারতের রাষ্ট্রপতি কাউকেই কোনো চিঠি লিখলে তাদের চিরাচরিতভাবে লেখা থাকে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া কথাটি, কিন্তু G20 রাষ্ট্রনেতাদের আমন্ত্রণ জানানোর চিঠিতে লেখা হয়েছে প্রেসিডেন্ট অফ ভারত কথাটি। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে, আচমকা এমন বদলের কারণ কি? এই বিষয় নিয়েই বিজেপিকে আক্রমণ করেছে বিরোধীরাও। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ এক সামাজিক মাধ্যমে মঙ্গলবার লিখেছেন, তাহলে যেটা শুনেছিলাম সেটাই সত্যি। আগামী 9 সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি ভবনে G20 নেতাদের নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রে লেখা হয়েছে প্রেসিডেন্ট অফ ভারত, অথচ চিরাচরিতভাবে প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া লেখাই দস্তুর। গত 18 জুলাই বেঙ্গালুরুতে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি বিরোধী জোট ইন্ডিয়া আত্মপ্রকাশের পরই সক্রিয়তা দেখা গিয়েছে বিজেপি শিবিরে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে নাম মাহাত্ম্যের জেরে বিরোধী শিবির জাতীয়তাবাদে ভাগ বসাতে পারে বুঝেই মোদী খোঁচা দিয়েছিলেন জঙ্গি সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন এবং নিষিদ্ধ সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অফ ইন্ডিয়ার নামেও ইন্ডিয়া রয়েছে। ভারত দখলকারী ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নামেও ইন্ডিয়া রয়েছে। ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির তুলনা টেনেছেন তিনি, বলেছেন বিরোধী জোটের নামের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে পাপ। ইন্দিরা গান্ধীর আমলে কংগ্রেসের স্লোগান ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া কেও কটাক্ষ করেছিলেন তিনি। তবে বিরোধীদের জোট নয়, দেশের নাম বদলের জন্য মোদী সরকারের সম্ভাব্য উদ্যোগ আসলে ইন্ডিয়া বনাম ভারত তত্ত্ব নিয়েই RSS এর পুরনো অবস্থানের অনুসারী বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করেন। সংঘ পরিবার বরাবরই ইন্ডিয়া নামটিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রতীক বলে চিহ্নিত করেছে। ভারতীয় সংবিধান যাই বলুক না কেন, RSS নেতাদের যুক্তি ব্রিটিশের দেওয়া ওই নাম সনাতন সংস্কৃতি এবং অখণ্ড ভারত চেতনার পরিপন্থী। এমনকি মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে 2013 সালে RSS প্রধান মোহন ভাগবত অসমের শিলচরে বলেছিলেন, ধর্ষণের ঘটনা ইন্ডিয়ায় ঘটে, ভারতে নয়। বিরোধীদের একাংশ মনে করেছেন লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির এই ভারত ভক্তির প্রচারও আরও বাড়বে। কাশ্মীরে 370 ধারা বাতিল, 3 তালাক প্রথা রদ, অযোধ্যার রাম মন্দিরের নির্মাণের পরে
ইন্ডিয়া বনাম ভারত এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রণয়নকেই পদ্ম শিবির প্রচারের মূল অভিমুখ করতে পারে বলে তাদের মত। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা, মিজোরামের আসন্ন বিধানসভা ভোটেই তার ইঙ্গিত মিলতে পারে। संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत क्योंकि वो इंडिया अलायंस से डर गए हैं। वो कह रहे हैं इंडिया गुलामी का प्रतीक है, इसलिए नाम बदलना चाहिए भारत। हमारे संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अगर गुलामी का प्रतीक है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को कहें, भाई स्किल इंडिया कौन लाया था नाम, मुझे पता है ना। डिजिटल इंडिया किसने कहा था, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो पहले अपने प्रधानमंत्री को ज्ञान दे दें, फिर हिंदुस्तान को ज्ञान दें। देखिए ऐसा है, अगर आप हमारी प्रियम्बल पढ़ें तो प्रियम्बल में भी कहा जाता है इंडिया दैट इज भारत। दोनों नाम उसमें दिए जाते हैं क्योंकि कई संदर्भों में, कई संस्कृतियों में भारत शब्द जो है प्रचलित है, जिससे हम लोग अपने आप को जोड़ते हैं। और कुछ समय से इंडिया शब्द भी उससे जुड़ा, और इंडिया शब्द का कोई अंग्रेजी इंडिया नहीं है, ये एक नदी से उसके साथ एक जुड़ के ये शब्द निकल कर आया। सामान्यतः हम लोग जैसे जब हिंदी में बात करते हैं या स्थानीय भाषाओं में बात करते हैं तो हम भारत वर्ष या भारत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कभी जब अंग्रेजी में बात करते हैं तो ज्यादातर इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बात भाषा की है, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता नामों से कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर नामों से फर्क पड़े तो फिर सारे नाम बदलने से लोगों का मतलब विकास भी बदलना चाहिए। अगर आप गरीबी कहें या पॉवर्टी कहें तो क्या फर्क पड़ जाएगा। जिस तरह से भारत को लेकर प्रेसिडेंट जो डिनर दे रही हैं 9 तारीख को, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी को घोर आपत्ति है, ये ऐसा क्यों? नहीं, उनको आपत्ति हर चीज पे है और उनका आपत्ति रहे, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन देखिए, मुझे नहीं मालूम उनको क्या एतराज है। मैं एक भारतवासी हूं, मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वो ही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। संविधान में तो दोनों शब्द का प्रयोग है, इंडिया भी और भारत भी है। तो 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है। हम तो इंडिया माता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय बोलते हैं। और एक प्रचलित गाना भी है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और ये तो राम कृष्ण भरत जो हुए, उस राम की परंपरा के भरत, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा है। और इंडिया नाम तो विदेशियों का दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स का नाम दिया हुआ है। तो जिनको लगता वो बोलें, उसमें क्या आपत्ति है। जो आरजेडी जेडीयू के लोग, उनको भारत के नाम से अगर चिढ़ है, अगर वो भारत का नाम न लेना चाहें तो ले इंडिया का नाम। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। और ठीक है, हमारा प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट रहता है, सब चीज़ें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। हमारे यहाँ विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। मैं कोट कह रहा हूं, एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है,
ये भी नेहरू जी के ही बोल है। हाई न्यूज नेटवर्क।